everyone, I'm Akanksha, welcoming you all. And in this video, we are going to discuss the question answers of the Trunk of Ganesha. ମୁଁ Trunk of Ganesha ର ପୁରା chapter টিକୁ cover କରିସାରିଛି ଆଉ ଏବେ ଆମେ question answers को discussion କରିବା. So let's start the video. Number 1. Soon after his bath, what did Govinda Maharana do? So ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା କ'ଣ କରିଥିଲେ? So soon after his bath, Govinda Maharana took a glass of tea from his wife's hand. से ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ କପେ ଚା ନେଇଥିଲେ. Why was he anxious in the morning? ସେ ସକାଳୁ ବ୍ୟଗ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲେ? His fingers suddenly slackened and the glass slipped from his hand when he took a glass of tea from his wife's hand. It was then he became anxious and had his first conscious knowledge of the fear he carried. So ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଧେଇ ଆସିଲା ପରେ ଚା ଟି ପିଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ ଗ୍ଲାସ ଟି ନେଇଥିଲେ ସେ ଗ୍ଲାସ ଟି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସ୍ଲିପ କରିଗଲା ଖସରିକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ତ ତାକୁ ସେ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନିଥିଲେ. So it was then he became anxious. ଆଉ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିବା ପରେ ସେ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଡରଟି ସେଦିନ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲା. What was Govinda Maharana's trade? So ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କର ବୃତ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା's trade was idol making. ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଥିଲା ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି. What was bothering him since last 3 days? ଗତ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତିତ କରୁଥିଲା? Since last 3 days he had been faced unhappy incidents. So କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟୁଥିଲା. He thought of the strange thing that happened to the trunk of Ganesh idol which he had made. ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଥିଲା? ସେ ତିଆରି କରୁଥିବା ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଶୁଣ୍ଢଟି ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା. Worried Govinda Maharana gave reasons for the breaking of the trunk. What were they? So ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ଗଣେଶଙ୍କ ଶୁଣ୍ଢଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା. So ସେ ଭାଙ୍ଗିବାର reason କ'ଣ ସେ ଦେଇଥିଲେ? ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା was worried and had many thoughts in his mind. ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ସବୁ ଆସୁଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଆସୁଥିଲା. He thought ସେ ଭାବିଲେ that he had been misusing his power carelessly. So ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ କଳା ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ପାୱାର ଅଛି ଆଇଡଲ ମେକିଂ କରିବାର ସେ ବୋଧହୁଏ ତାକୁ ବହୁତ କେୟାରଲେସଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅସାବଧାନ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପାଇଁ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି. He also thought that he was not making idols the way his father used to do. ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ୱେରେ ମୋ ବାପା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିପାରୁନି. Sulochana did not want to question him for his work. What is the reason behind this? And who is Sulochana? His wife. So ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ସୁଲୋଚନା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ. ଆଉ ତା ପଛରେ ରିଜନ କ'ଣ ଥିଲା? Sulochana knew that her husband was one of the best image makers in the valley. ସୁଲୋଚନା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ସେଇ ଭ୍ୟାଲିର ସେଇ ଉପତ୍ୟକାର ସବୁଠୁ ଭଲ ଇମେଜ ମେକର ସେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭ୍ୟାଲିର. So she did not question him for his work. ତ ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କାମରେ ସେ ପ୍ରବୀଣ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ପାଇଁ ତାଙ୍କ କାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ. What thought did come to Sulochana's mind when the trunk broke again on the third day? ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କ ଶୁଣ୍ଢଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ କୋଉ କଥାଟି ଆସିଥିଲା? So ସୁଲୋଚନା ଭାବିଲେ that ଯେ her husband had become greedy. ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଟିକେ ଲୋଭୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି. ଗ୍ରିଡିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋଭୀ. And asked for more money for the Ganesh idol. So ଯେତିକି ସେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋଭରେ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ବୋଧେ ଲୋଭୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଯେତିକି ପଇସା ଚାର୍ଜ କରିବା କଥା ସେ ତାଠୁ ଅଧିକ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି. Do you think Govinda Maharana had become old and his hands and eyes were not strong enough to prepare the day for the idol? Is there some supernatural power playing the trick? Let's read to find out. So the first paragraph रे दिया आइची तो सेठी क्वेश्चन कराउची जे तुमे कोन भाबुछ कि गोविंद महाराणा टिके बुढ़ा हो जाइथिले तांकर हाथ आउ आईसाइट टिके दुर्बल हो जाइथिला सेई पई से आइडल मेकिंग ठीक से करि पार नथिले एंड दैट इज द रीजन गणेश को सुनटी भांगी जाउथिला. आउ गोटे मध्ये क्वेश्चन पचरा आइची एटा कोनोसी सुपरनैचुरल पावर बा अलौकिक शक्तिर काम थिला कि? No, I don't think Govinda Maharana had become old. ना मु भाबुनी जे गोविंद महाराणा बुढ़ा हो जाइथिले and his hands and eyes were not strong enough to prepare the day for the idol. आउ मु एकथा मध्ये भाबुनी जे तांकर हाथ आउ आईसाइट मध्ये दुर्बल हो जाइथिला बा एते स्ट्रांग नथिला एते सबल नथिला जे गुटे मूर्ति तयारी करि परिबे.
and I don't think there was some supernatural power playing the trick. ଆଉ ମୁଁ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଭାବୁନି ଯେ ସେଠି କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ କି ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ଲେ କରୁଥିଲା। ତାହେଲେ ରିଜନ କଣ ଥିଲା? ଯୋଉମାନେ ଟେକ୍ସଟ ପଢିଥିବ ଜାଣିଥିବ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଆଗକୁ କଣ ହେଇଥିଲା। ସो ଏବେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର୍ସ କରିବା। ହାଉ ଓଲ୍ଡ ୱାଜ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା? ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଥିଲା? ହୁ ୱେର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି? ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ୱାଜ 61 years old. He had a large family. So ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା 61 ବର୍ଷ ବୟସ ତାଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା and ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲା of 8 members. ଆଉ ସେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ? 8 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। He had a wife. ତାଙ୍କର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। 3 sons. ତିନୋଟି ପୁଅ ଥିଲେ। Eldest son's wife and 2 children. ଆଉ ତାଙ୍କ ବଡ ପୁଅର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ଆଉ ଦୁଇଟା ପିଲା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। So in total there are 8 members in his family. Was Govinda happy with his eldest son? ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ତାଙ୍କ ବଡ ପୁଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁସି ଥିଲେ କି? ତାଙ୍କ କାମକୁ ନେଇକି ଖୁସି ଥିଲେ କି? How did he spend his day? ଆଉ ତାଙ୍କ ବଡ ପୁଅ ତାର ସମୟ କେମିତି ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା? No, ଗୋବିନ୍ଦ was not happy with his eldest son. ନା ଗୋବିନ୍ଦ ତା ବଡ ପୁଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁସି ନଥିଲେ। His eldest son spent his days by fishing idly in Mahanadi. ତାଙ୍କ ବଡ ପୁଅ ମହାନଦୀରେ ମାଛ ଧରିକି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା। List the changes that had come in the designing of the day figures. Day figures ଏଠି କାହା କଥା କୁହାଉଛି? ମୂର୍ତ୍ତି କଥା କୁହାଉଛି। ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀରେ କଣ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି। So there had been a subtle change in the designing of the clay figures. So ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଥିଲା, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ଡିଜାଇନ କ୍ଲେ ଫିଗର୍ସ ମାନେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଡିଜାଇନ କରିବାରେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା। It had eye catching new apparel and the shades of luminous paint. So new apparel ମାନେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ କିଛି ପିନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆଇ କ୍ୟାଚିଂ ହବ, ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ହବ and the shades of luminous paint. ଆଉ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଙ୍ଗ ସବୁ ୟୁଜ କରାଯାଉଥିଲା। Who was ରଞ୍ଜୁ? ରଞ୍ଜୁ କିଏ ଥିଲା? What was his contribution to Govinda's family? ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ତାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କଣ ଥିଲା? So Ranju was Govinda's youngest son. Ranju ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କର ସବୁଠୁ ସାନ ପୁଅ ଥିଲା। He followed his father's footsteps and took interest in his idol making. ସେ ତା ବାପାଙ୍କ ପଥକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲା and ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କୋଉଥିରେ ଥିଲା? ଆଇଡଲ ମେକିଂ ରେ। କେବଳ ରଞ୍ଜୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲା ଯେ କି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖଉଥିଲା। Where was the idol placed? ମୂର୍ତ୍ତିଟି କୋଉଠି ଥିଲା? Why did Govinda keep the idol there? ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ସେଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ କଣ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ? The idol was placed close to the open window. ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଖୋଲା ଝରକାର ପାଖରେ ଥିଲା। Only a meter away. କେବଳ ଗୋଟେ ମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା। He kept the idol there. ସେ ସେଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ରଖିଥିଲେ କାହିଁକି? Because he thought that the idol was get more light. ସେ କଣ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏଇଠି ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ରଖିଲେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଲାଇଟ୍ ମିଳିବ and the wet clay would dry soon from the wind. ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଓଦା କ୍ଲେଟି ଅଛି, ଓଦା ମାଟି ଅଛି, ପବନରେ ଝରକା ଆଡୁ ଯୋଉ ପବନ ଆସିବ ସେଥିରେ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିବ। Why did Ranju request Govinda to close the window? ରଞ୍ଜୁ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କୁ କାହିଁକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲା, କାହିଁକି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ସେ ଝରକାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ? Ranju thought that it was because of the wind the trunk of the idol was breaking, so he requested to close the window. So ରଞ୍ଜୁ କଣ ଭାବିଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପବନ ଆସୁଛି ଝରକା ଆଡୁ, because of that the trunk of the idol was breaking. ସେଇ ପାଇଁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଶୁଣ୍ଢଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି and that was the reason he requested to close the window. ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ରିଜନ ଥିଲା ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ଯେ ଝରକାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ। Did Govinda think that the wind was responsible for the breaking of the trunk? ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ଭାବୁଥିଲେ କି ଯୋଉ ଝରକା ଆଡୁ ପବନ ଆସୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଶୁଣ୍ଢଟି ଭାଙ୍ଗୁଛି? No, Govinda did not think. ନା ଗୋବିନ୍ଦ ଭାବୁନଥିଲେ that the wind was responsible for breaking the trunk. ଗୋବିନ୍ଦ ଭାବୁନଥିଲେ ଯେ ପବନ ପାଇଁ ହିଁ ଗଣେଶଙ୍କ ଶୁଣ୍ଢଟି ଭାଙ୍ଗୁଛି। Who could be the destroyer, the wind or the anger of God? ତୁମେ କଣ ଭାବ କିଏ ଏଠି ଧ୍ୱଂସକ ହେଇଥିବ, ପବନ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ରାଗ or the hands of the supernatural elements? ନା କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ହାତ ୟା ପଛରେ ଅଛି? Section 3 will solve the mystery. ମିଷ୍ଟ୍ରିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରହସ୍ୟ। So I think the destroyer of the idol was something else. ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଧ୍ୱଂସକ ଆଉ ଜଣେ କେହି। ଏବେ ଯିବା ଆମେ section 3 କୁ। Why did Govinda tell his son to sit in the workroom? ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ୱାର୍କ ରୁମରେ ବସିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହିଲେ? ଗୋବିନ୍ଦ wanted to know who the intruder was
So he told his son to sit in the workroom. So गोविंद जानिबा पई चाहुतिले इंट्रूडर रो अर्थ होची जे बिना परमिशन रे गोटे जगह को पसे अनुप्रवेशकारी ताको ओडिया रे कहा जाय. सो गोविंद जानिबा को चाहुतिले जे किए ताको बिना परमिशन रे ताको वर्क रूम को पसुची आ सेही जिंसटा जानिबा पई से ताको पुओ को सेठी बसिया पई कहितिले. Why did he choose that particular place to sit? आउ गोविंद महाराणा सेही पर्टिकुलर जगह को कोन पई बाछिथिले. He chose that particular place to sit because से सेही पर्टिकुलर जगह को बसिया पई बाछिथिले कारण from there they could observe the door. जो जगह रे से बसिया पई बाछिथिले सेही जगह रु से कबाट को लक्ष्य करि परिबे, द विंडो झरका को लक्ष्य करि परिबे एंड द इमेजेस एट द सेम टाइम. आउ से मूर्ति को मध्य लक्ष्य करि परिबे. सो गोटे जगह रे एमती से बाछिथिले जो जगह रु से तीनोटी दिग को से लक्ष्य करि परिबे. Was Ranju awake all through the night? रंजू राति सारा चाहिथिला कि? No, Ranju was not awake all through the night. ना रंजू राति सारा चाहि नथिला because he was a small child. से सोई जाइथिला राति रे ताको निद लागिथिला तो से सोई पड़िथिला. He fell asleep. से सोई पड़िथिला. What was Govinda thinking in darkness? अंधार रे गोविंद कोन चिंता करथुले? गोविंद was thinking about who the intruder could be. So गोविंद ए जिंस विषय चिंता करथुले जे अनुप्रवेशकारी किए होइथिबो. He even thought that it could be an act of supernatural. आउ से एसबु कथा मध्ये चिंता करथुले जे ए जो अनुप्रवेशकारी गोटे सुपरनैचुरल पावर मध्ये हेथाई पारे, गोटे अलौकिक शक्ति मध्ये हेथाई पारे. Who was the intruder and how was it coming into the room? स्टोरी रो एंड रे आमे से इंट्रूडर विषय जानिथिलु से अनुप्रवेशकारी किए थिला आ से रूम भीतर को किपरि आसुथिला. द इंट्रूडर वाज अ कैट. से अनुप्रवेशकारी गोटे बिराडी थिला. He was coming into the room from the vertical bars of the window. विंडो रो जो वर्टिकल बार्स गुडी को थिला माने जो लुहा गुडी को थिला एई भलिया भाबे. सो वर्टिकल बार्स मध्य देई कि से बिराडी जी रूम भीतर को आसुथिला. Why did Govinda Maharana smile at the end? शेषरे गोविंद महाराणा हसिले कोन पई. गोविंद had numerous thoughts about the intruder. सो गोविंद को मन को भिन्न भिन्न थॉट्स सब आसुथिला about the intruder. से अनुप्रवेशकारी विषय रे जे किए हेतिबो सुपरनैचुरल पावर ना भगवान रागी के सब कहउचंती विभिन्न थॉट्स तांको माइंड को आसुथिला. बट व्हेन ही सो दैट द इंट्रूडर वाज अ कैट किंतु जेतेबे से देखि पारले जे से इंट्रूडर गोटे बिराडी अटे ही स्माइल्ड एट द एंड. से शेषरे निज चिंताधारा ऊपर हसिथिले. सो आउ किछि कंप्रेहेंशन अछि हमें देखिबा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स. 50 वर्ड भितरे याकू लेखिया पई दिया हैछि. व्हाई वाज गोविंद महाराणा वरीड? व्हाट थॉट केम टू हिज माइंड? गोविंद महाराणा काहे कि चिंतित थिले? तांको मन को कोन भावना बा विचार आसुथिला. गोविंद महाराणा वाज वरीड बिकॉज़ द ट्रंक ऑफ गणेशा आइडल he had made was broken. सो गोविंद कोन पई चिंतित थिले? से बनौथिबा गणेशଙ୍କ मूर्तिर सुंढटी भांगी जाउथिला. His mind was full of thoughts. आ तांको माइंड विचार रे परिपूर्ण थिला, especially of the superstitions. जो अंधविश्वास रे तांको माइंड परिपूर्ण थिला. He first thought that से प्रथमे भाबितिले he had no right to interfere in the private lives of the god. से प्रथमे कोन भाबिले जे मोर भगवान मानकर व्यक्तिगत जीवन रे हस्तक्षेप करिवार कोनसे अधिकार नाही. Then he thought that he was not as good as his father. तापर से कोन भाबितिले जे तांको बापांको भलिया एते भलो आइडल मेकर नुहंती. Who made best idols? जे कि सबुटु बेस्ट मूर्ति तयारी करूथिले. He also thought से आहुरी मध्ये चिंता करथिले that gods were angry with him. जे भगवान माने तांको ऊपर रागी की अछंती and thus they punished him. आउ ए भलिया भाबरे से माने तांको दंड दउचंती. सो बहुत किछि कथा से चिंता करथिले. याकू पुनी थरे त माने पढिबो. What were Sulochana's reaction to the breaking of the trunk? सो से मूर्तिर सुंढटी भांगिबा को नै गोविंद को स्त्री जनकर कोन प्रतिक्रिया थिला. सुलोचना वाज अ गुड वुमन. सुलोचना जने भलो स्त्री लोक थिले एंड ट्रस्टेड हर हस्बैंड्स हार्ड वर्क. आ तांको स्वामी को कठिन परिश्रम रे से विश्वास रखुथिले. व्हेन गोविंद टोल्ड हर अबाउट हिज सिचुएशन जेतेबे गोविंद तांको सिचुएशन तांको अवस्था विषय कहिथिले टू गॉट वरीड. से मध्ये चिंतित होई पड़थिले. शी थॉट दैट इट वाज बिकॉज़ ऑफ हिज एज he was not able to make the idol the way he used to make it. So प्रथमे सुलोचना कोन भाबिथिले it is happening because of his age. तांको बयस होई जाईची गोविंद महाराणांकर आ तांकर वृद्धावस्था जोगु से मूर्ति को ठीक से बनेबारे सक्षम हो नांती. She again thought that his eyesight was getting weak. तांकर दृष्टि शक्ति कमी कमी चलीची सेही पई हुए तो से मूर्ति ठीक से बनै पाउ नांती आ सेही पई मूर्तिर सुंढटी भांगी जाउची. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. Why was she proud of her husband? तांको स्वामी को नेकी से काहे कि गर्व अनुभव करथुले.
How did she value her husband's work? Sulochana was proud of her husband because she knew that he was one of the best makers in the town. ସୁଲୋଚନା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଟାଉନର ତାଙ୍କର ସହରର ସବୁଠୁ ଭଲ ଆଇଡଲ ମେକର କିଏ ସବୁଠୁ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରେ ନା ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ। ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ସୁଲୋଚନା ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। She often heard people praising about her husband's ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଆଇଡଲ ମେକିଂ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବାର ଶୁଣିଛନ୍ତି। She knew that ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ he was one of the few best craftsmen left in the town। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଟାଉନରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କେତେକ ବେଷ୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମାନେ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ଲୋକ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। She kept her pride in secret। ଆଉ ସେ ମନେ ମନେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଭାବିକି ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। Was ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା superstitious? ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କି? What proof do you get from the story? ଆଉ କଣ ପ୍ରମାଣ ପାଉଛ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିରୁ ତମେ ମାନେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ଜଣେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା was superstitious। ସେ ଜଣେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ। When the trunk of his idol broke, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଶୁଣ୍ଢଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, he had many thoughts in his mind। ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ବିଚାର ଆସିଥିଲା। First, ପ୍ରଥମେ ସେ କଣ ଭାବିଲେ? First, he thought that he was doing wrong by interfering the private life of the gods। ପ୍ରଥମେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପାଇଁ ଭଗବାନ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି। And then he thought, ତାପରେ ସେ ଭାବିଲେ that he was being punished by gods। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି। Even at the time of waiting, so ପିଲାମାନେ ଏଠି time of ଟିକେ add କରିଦବ। Even at the time of waiting for the intruder, he thinks about that it could be some supernatural power that he had been breaking the trunk of Ganesha। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୁଡର କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ କେତେବେଳେ କିଏ ଆସୁଛି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିବି, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଏଇ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଏହା କୌଣସି ସୁପରନ୍ୟାଚୁରାଲ ବା ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଘଟୁନି ତ। Who helped Govinda in repairing the trunk? ଗୋବିନ୍ଦକୁ ସେଇ ଶୁଣ୍ଢଟି ମରାମତି କରିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା? How did they differ in their point of view regarding the breaking of trunk? ଆଉ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମତ ଭିତରେ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସୁଥିଲା, କଣ ପ୍ରଭେଦ ଆସୁଥିଲା? ରଞ୍ଜୁ ଗୋବିନ୍ଦା's youngest son helped in repairing the trunk। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ରଞ୍ଜୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ସେ ଟ୍ରଙ୍କକୁ ରିପେୟାର କରିବାରେ। He mended the broke trunk। mend ମାନେ ମରାମତି କରିବା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଭଙ୍ଗା ଶୁଣ୍ଢକୁ ମରାମତି କରିଥିଲା and made it beautiful। ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲା। Both Govinda and Ranju had different opinions regarding the breaking of the trunk। regarding ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। So ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ରଞ୍ଜୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସେଇ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଶୁଣ୍ଢକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ମତ ଥିଲା। ରଞ୍ଜୁ thought that it was because of the wind the trunk was breaking। ରଞ୍ଜୁ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ପବନ ପାଇଁ ଶୁଣ୍ଢଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। On the other hand, Govinda thought that it was not because of the wind but it was because of something else। So ଗୋବିନ୍ଦ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପବନ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗୁନି ବରଂ ଅଲଗା କିଛି ରିଜନ ଦେଇକି ଭାଙ୍ଗୁଛି। He did not agree with the son's view। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ବିଚାରରେ ସହମତ ନଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା thought of many reasons for broken trunk। ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ବହୁତ କିଛି କାରଣ ଭାବିଥିଲେ ସେ ଭଙ୍ଗା ଶୁଣ୍ଢକୁ ନେଇକି। what are they? ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ କଣ ଥିଲା? Firstly, Govinda thought that his interference in the private life of the god is the reason behind the broken trunk। ପ୍ରଥମେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଶୁଣ୍ଢଟି ଭାଙ୍ଗୁଛି। Then he thought that gods were punishing him। ତାପରେ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ମାନେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି। He also thought that there was some supernatural that was playing some trick with him। ତାପରେ ସେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ସେଠି କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯିଏ କି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି। He then blamed himself। ତାପରେ ସେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମାନିଥିଲେ for charging extra money for the idols। because ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଅଧିକା ପଇସା ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। How did Govinda solve the mystery? What did he find? ଗୋବିନ୍ଦ ସେଇ ରହସ୍ୟକୁ କିପରି ଭାବେ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ କଣ ପାଇଥିଲେ? ଗୋବିନ୍ଦ was haunted with many thoughts। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ବହୁତ କିଛି ବିଚାର ଥିଲା। He thought of many reasons behind the breaking of the trunk। ସେ ଶୁଣ୍ଢ ଭାଙ୍ଗିବା ପଛରେ ବହୁତ କାରଣ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। Then he decided to stay awake
stay awake with his youngest son and see who the intruder was. तापरे से डिसाइड करथिले जे राति सारा से चाहि कि बसिबे तांको सानो पुओ संगरे आ देखिबे जे किए ए सुंडटी को भागुची. He chose the place from where he could see the image of the intruder. से एपरि गुटे जगह एपरि गुटे स्थान बाछिथिले जोठी कि रहि कि समाने से इंट्रूडर को देखि परिबे जे कबाट बाटु कि आछि बा झरका आडु कि आछि आ से मूर्ति ऊपर मध्ये नजर रखि परिबे. But to his surprise, but से गोटे जिंस देखि कि आश्चर्य हे जाइथिले, he saw that the intruder was a cat. So एते विचार करी कि एते चिंता रे से थिले, but लास्ट को से कोन देखिले जे से जो इंट्रूडर कथा से राति सारा चाहि कि भाबुथिले से गोटे बिराडी थिला. It was coming from the vertical bars of the window. So से झरकार vertical bars मध्ये देखि आसुथिला. Discuss how the superstitions created problem in Govinda Maharana's life. So story रो मेन थीम कोन जे आमे अंधविश्वासी होबा उचित नुहे. आ एठी गोविंद महाराणा जे कि बहुत मात्रा रे अंधविश्वासी थिले तांको जीवन रे किपरि समस्या आसीतिला. गोविंद महाराणा was one of the best image makers in his town. गोविंद महाराणा तांको सहर रो सबुटु भलो इमेज मेकर थिले. People appreciate his art. आ लोक माने मध्ये तांको काम को पसंद करूथिले. गोविंद was hard working. गोविंद बहुत कठिन परिश्रमी थिले. But his superstitions created problem. किंतु तांकर अंधविश्वास तांको जीवन रे असुविधा आनी देथिला. Once the trunk of his Ganesh idol was broken and his mind was full of thoughts. दिने कोन हैला तांकर से तयारी करथुबा गणेशंको मूर्ति रो सुंडटी भागी जायथिला. माइंड विचार रे भरी जायथिला. He thought of many things which were specially based on superstitions. से किछि पॉजिटिव वे रे से कथा को चिंता करनथिले जे काहे कि सुंडटी भागुथिला. से अंधविश्वास रे जेते संभव अंधविश्वास कथा को चिंता करथिले जे कोन कोन जिंस पॉसिबल हेइ पारे. And because of that the trunk was breaking. He first thought that he was interfering in the private lives of the gods. से प्रथमे भाबिथिले जे से भगवान मानकर व्यक्तिगत जीवन रे हस्तक्षेप करूजंती. Then he thought that gods were punishing him. तापरे से भाबिथिले जे से भगवान माने ताको दंड दउचंती. His youngest son put forward his opinion that it could be the wind that broke the trunk. आउ तांको सानो पुओ गोटे विचार देथिला जे जो खोला झरका पाखरे से मूर्तिटी को रखा होची से खोला झरका रु आस्तिबा पवन पाई से मूर्तिटी भांगुची. But Govinda did not agree with him. किंतु गोविंद ता संगरे सहमत होई नथिले. He thought that there could be some supernatural powers that were playing tricks with him. से कोन भाबिथिले जे किछि supernatural powers अछि किछि अलौकिक शक्ति अछि जे कि तांको संगरे किछि ट्रिक प्ले करूची. His superstitious thought made him not see the practicality of the life. से प्रैक्टिकल हे कि चिंता कर नथिले. तांको माइंड रे सुपरस्टिशियस थॉट सब थिला. विश्वासी बढिया से चिंता करथिले. वास्तविकतावादी हे कि चिंता कर नथिले. Even his life was disturbed by the unwanted thoughts of superstitions. और तांको जीवन मध्ये बहुत डिस्टर्ब हे जायतिला कहा द्वारा ए सब सुपरस्टिशियस थॉट्स द्वारा. The traditional art of idol making is drying. So मूर्ति तयारी रो कौलिक प्रथा कोन ताको सुखेइबा. Discuss in the class and note down the reasons for the near extinction of this art. आ तुमरे देखि परथबो धीरे धीरे ए मूर्ति तयारी आर्ट बा मूर्ति तयारी कलाटा विलुप्त होई हेका चली. ए विषय रे गोटे नोट प्रिपेयर करिया पई दिया आइची. Indeed रो अर्थ होची वास्तविक. The traditional art of idol making is drying. In reality, प्रकृत रे the idol making is one of the fine arts that show the creativity of the makers. So idol making गोटे कला जोथरे कि लोक माने तांको क्रिएटिविटी को प्रदर्शन करिथांती. सेमान निजो कला को प्रदर्शन करिथांती. There are many reasons why this art is at its near extinction. आउ एहर बहुत कारण अछि काहे कि एई सब कला गुडी को विलुप्त होई जाउची. Craftsmen do not get enough money for their art. गोटे मूर्ति तयारी पई जेति कि समाने पैसा पाइबा कथा सेति पाउ नांती. Most of the craftsmen tend to have a poor economic background and they need money. शिल्पी जो माने कि आइडल तयारी करंती समाने इकोनॉमिकली बहुत गरीब परिवार आसतांती. मेकिंग आइडल्स इज द ओनली लाइवलीहुड दे हैव. एकमात्र रोजगार रो पंथा कोन मूर्ति तयारी करिबा. Also nowadays people are taking less interest in taking idols. जेकली लोक माने मध्ये माटी मूर्ति किनिबा पई एते इच्छा प्रकाश करू नाहंती. So this much it for today's video. We'll be meeting in the next video. Until the time we meet next, stay tuned to Treasure Library. So like, share, comment and also subscribe to the channel if you haven't yet. Thank you so much for watching this video.